Postavka zimske zone privodi se kraju. Baštovani su već ubacili sve kulture po programu, ali danas je 18. oktobar. Još uvek možete da sadite lukove, crni i beli luk i da radite direktnu setvu nansen salate i blitve. Broj kultura se sužava kako se privodimo kraju sezone. Blitva i salata neće dospeti za berbu sada, ali će to biti neke prve kulture u rano proleće i to je možda dobar način da prevarite puževe. Najvažnije od svega je da naše biljke sada idu na spavanje. I to se ne odnosi samo na zimsku baštu, već generalno na kompletan biljni svet. Da bi biljke kvalitetno zaspale i bile otporne, izdržale ekstreme, niske temperature i snegove, zimska bašta je na otvorenom polju, jako je bitno da ih pravilno hranimo. Najčešće pitanje baštovana je upravo to, kako negovati svoju zimsku baštu. Ali sve biljke koje ulaze u hibernaciju zahtevaju dobru brigu. Tu su i balkon biobašta i sobne biljke. I vaše sobne biljke spavaju. Zato je važno da ih dobro nahranite univerzalnim biljnim đubrivom o kome ću pričati danas. Dakle, u ovoj epizodi univerzalno biljno đubrivo koje podiže imunitet biljaka na niske temperature i obezbeđuje njima kvalitetan san. Ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Naša zimska bašta je izložena različitim udarima. Tu je puno predatora koji pred spavanje žele da se nahrane. U tu svrhu idealna im je naša zimska bašta jer se broj kultura u jednoj bašti smanjuje. Jako je važno da stalno obilazite svoju zimsku baštu, uklanjate predatore, pošaljete ih u neku obližnu šumicu, a vaše biljke dobro negujete. Zato je važno zimsku baštu zalivati jednom nedeljno, ali je bitno da to zalivanje ne bude prazno, da stalno dodajete neku vrstu đubriva. S obzirom da su niske temperature, fermentacija tekućih biljnih đubriva ne može da se radi, postoji način kako da napravite univerzalno đubrivo, a da pritom nije potrebna fermentacija. Kada uđete u čitaonicu, možete da pogledate tabelu potreba biljaka za mineralima. Tako ćete vidjeti da su kupusarice, salate, blitva, azot zavisne kulture. Ali kada biljke ulaze u hibernaciju i kada ulaze u zimsku baštu, one imaju sasvim drugačiju potrebu. Zapravo je njima potrebna mnogo veća količina kalijuma nego azota. Svaka biljka u sebi sadrži dominantan mineral, ali ono što ide uz taj dominantan mineral jeste uglavnom kalcijum, azot, nekada i fosfor u tragovima. Tako da je bitno sada izabrati onu biljku koja u sebi sadrži zapravo sve. A ta biljka jeste rotkva ili rotkvica. U programu Trag biljke sve je povezano. Tako vam u jednom momentu dajem signal da postavite rotkvalend i jesenji brzi uzgoj. U rotkvalendu su rotkvice i rotkve, a jesenji brzi uzgoj sam po sebi sadrži rotkvice. Mnogi baštovani ne vole da jedu rotkvice i rotkve i onda vam ja govorim kako je važno da ih posadite zato što su zdrave i zato što možete da ih kiselite. Tada se njihov ukus menja. Zapravo, želim da vas povežem sa resursima. Da bi rotkva rasla, potrebno je stalno skidati listove. Ostavljate 3 do 4 lista, ostatak je višak. Taj list je vama resurs. Upravo u ovoj priči o pripremi univerzalnog biljnog đubriva koristimo list rotkve ili rotkvice. Kao što vidite, ja sam ovdje skinula gomilu lišća i s obzirom da u kontinuitetu skidam lišće sa rotkvi, jedan deo ću sušiti za dalju upotrebu, odnosno za dalju ishranu sopnih biljaka, balkon biobašte i zimske bašte, jer i rotkve nam idu na spavanje, tako da nećemo moći stalno da im skidamo lišće. Drugi deo ću potrebiti za pripremu univerzalnog biljnog đubriva upravo danas. Nekada nisam voljela rotkve dok nisam počela da ih kiselim. Tada kad sam probala kisele rotkvice i rotkve, shvatila sam da one potpuno menjaju ukus. Možete da ih kiselite klasično ili fermentacijom.
Ovo je recimo primjerak koji je kasnije posađen i kasnije će dospeti za berbu. Ne zaboravite da su to zimske biljke i one ostaju kao zimska hrana u bašti. Mnogo lepo da možete ovako jednu rotkvu da uberete, napravite od nje salatu i ovo iskoristite kao univerzalno biljno đubrivo za vaše sobne biljke. Ova rotkva je pukla zato što je rasla u vrlo visokim temperaturama, pa je onda pala naglo kiša. Ali to ne umanjuje vrednost, zapravo je ovo fantastičan primjerak. Vidite kolika je to biljka. Još uvek ću je ostaviti da raste, eto ovako ušuškana. U mojoj bašti su posađene salate različitih uzrasta. Ovo je salata koja će se uskoro brati. Nansen salate mogu da berem i male, ovako male biljke, a mogu da je pustim da poraste. Za nekih 10 dana to će biti zaista dobar primjerak, jer Nansen salata sada ulazi u fazu kada je idealno vreme, ali postoje sadnice koje su ubačene ovako male, pa čak još manje, koje neće dospeti za berbu i one moraju da izdrže ekstreme. Šta zapravo jedna salata u zimskoj bašti izdržava? Izdržava -15 pa čak do -20, ako je Nansen, izdržava jako mnogo snega preko svoje glave, izdržava ono kada se potpuno zaledi sve, pa i ona. Tada se u rano proleće probudi vaša sadnica kao nova, potpuno netaknuta i nastavlja da raste. Da bi se to desilo, potrebno je da je malo pomognete univerzalnim biljnim đubrivom. Sada je potrebno da seckamo list rotkve. Ja sam namjerno izabrala rotkvu zato što je velika lisna masa. Vi možete da upotrebite i rotkvice. To je malo naporniji posao zato što rotkvice imaju malu lisnu masu. Dakle, pola kilograma nam treba za jedan recept, odnosno jednu meru. Sada ću sve ovo da iseckam, a ostatak ide na sušenje. Pola kilograma iseckanog lista rotkve je dovoljno za jednu meru i sada ću tu dodati 3 litre vode. Ovo ide na kuvanje, kuvajte pola sata, nakon toga ostavite da se ohladi poklopljeno. Kada ste to ohladili, procedite, dodate vode do 10 litara tečnosti i kada dobijete to razboženje, zalivate svoje biljke jednom nedeljno. Ono što je najvažnije jeste da osušite dovoljno listova kako biste imali i za sobne biljke, za one biljke koje prezimljavaju za zimsku baštu i za balkon biobaštu dovoljno univerzalnog biljnog đubriva. Ovaj ostatak listova sada ide na sito i ja ću to da sušim. Kao što sušim generalno svo lišće rotkvi i na taj način imam dovoljno resursa za čitavu zimsku sezonu. Kada osušite biljku, puna šaka suve biljke ide za isti recept. Dakle, sada je samo važno da imate dovoljnu količinu lišća kada već šišate rotkve i da obezbedite resurs za univerzalno biljno đubrivo. Kineske kupuse imamo u svim razmjernim fazama u zimskoj zoni. Ovo su primjerci koji će najbrže dospeti za berbu, jer on će početi vrlo brzo da se ozbiljno glaviči i upravo zbog toga potrebna mu je prava hrana. Iako je on azot zavisan, njemu je potreban kalijum. Jedna prilično bolna tačka jesu sobne biljke. Zašto je ona bolna? Zato što baštovani koji imaju sobne biljke često kupuju različita mineralna đubriva kako bi ih nahranili. Svaka sobna biljka nekako ima svoju negu jer one su prilično razmažene. Zato je važno da pogledate ovu epizodu jer možete na mnogo kvalitetniji, planetarno ispravniji način da nahranite svoje sobne biljke. Jer ovo je univerzalno biljno đubrivo koje se vrlo lako priprema, a pritom nema nekakav negativan ili težak miris kao što su recimo tekuća biljna đubriva i primenjivo je u svakoj prostoriji.